kung magtanaw puntas problema mananglitan aning flood control problem nga bilyon or trilyon ka pesos ang nangawala sa panudlanan sa atong pangagamhanan, no? Makaingon ta nga burag wala may effect ang atong Christian faith when it comes to transparency and accountability, no? The issue of corruption, burag dili man lang na bag-o, no? Dili man lang flood control ang problema sa Pilipinas, no? It's the issue of the culture of corruption. Kana bang dili imo nga dili nimo hilabtan, no? Pero usahay depende mas na magtan-aw. Kung way nagtan-aw di okay lang, pero naa di usaon ta man, no? So, it's the issue of corruption, no? Basin ang atong level of faith, maturity of faith, naa pa sa ritualistic kind of faith, no? Ampo ta, no? Simba ta. Yan itong mga devotions nato, may mga popular devotions nato, no? Daghan, no? Usahay, kaingon ta nga mausab na yung kalibutan ani nga debosyon kay grabe ang kainit sa debosyon sa mga tao. Pero kulang pa og power to translate that kind of faith to social transformation, no? So siguro magsuon padayon ta nga magampos Ginoo dugangi ang among pagtuo. Pagtuo nga una sa tanan mopaubos sa atong kaugalingon ug andam nga mosunod sa kabubuton sa Ginoo. Tingala ta sa pagbasa sa Ebanghelyo, ang mga tinunan mga dugangi ang among pagtuo, unya mingon siya kung doon na kamoy pagtuo nga ingon kadako sa liso sa mustasa, makasugo kamo sa kahoy nga si Komoro, maluka ka og balhin sa dagat. So gitanaw sa Ginoo, no, nga the power of faith. Gamay, basta naay gamay, naagi na say power to transform, to change and to remove something. So naigahom ang pagtuo, apan gipadayon pagpasabot sa Ginoo nga ang pagtuo nagahisgot usab sa pagkasulugon o pagkamasinugtanon. Pagbuhat sa unsay gisugo sa galon. Dili aron ilhon og maila sa mga tao, kundi aron nga makatuman lamang sa unsay gipabuhat sa agalon. So gisumpay sa Ginoo ang understanding of faith mahitungod sa servanthood, pagkasulugoon, pagkamasinugtanon sa sugo sa agalon. So faith leads to humble obedience. Faith is not just belief, but is expressed through humble obedience to God's will. Muna ang gitudlo sa atong pagtuong sa simbahan, no? Faith must be living and active, expressed through charity, obedience, and service. So, kini nga level of faith, siguro padayon pa ta nga magampo, no? Nga kanang pagtuo nga moabli sa atong kasing-kasing sa pagpaambit sa mga grasya ngadto sa uban.